بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شفیق اور اپنے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹویل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج جو میں معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پیاز ہے۔ پنجابی میں گنڈا، سندھی میں بسر اور فارسی میں پیاز کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک سبتانی اور ایک جنگلی۔ سبتانی زیادہ تر کھانے کے کام آتی ہے اور ادویات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ رنگت میں سرخ سفید رنگوں میں ہوتی ہے، اچھی قسم سفید، موٹی اور لبدار ہوتی ہے۔ پیاز کا مزاج تیسرے درجے میں گرم اور خشک۔ پیاز سب سے پرانا پودا ہے، یہ قدیم مصر میں ایک مقبول عوامی خوراک ہے۔ پیاز کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے، لیکن اس کے کچھ فائدے ایسے ہیں جو ہر آدمی نہیں جانتا۔ پیاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل وطن وسطی ایشیا اور ممکنہ طور پر ایران اور پاکستان پر مشتمل علاقہ ہے۔ اس کی غذائی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اس میں لحمیاتی اجزاء اعتدال کے ساتھ لیکن کیلشیم اور ریبوفلاوین کے اجزاء بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے معدنی اور حیاتینی اجزاء میں کیلشیم، فاسفورس، آئرن، کیروٹین، تھیامین، ریبوفلاوین، ناباسین اور وٹامن سی شامل ہیں۔ اس کی غذائی صلاحیت 51 کیلوریز ہے۔ پیاز کو کاٹنے سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور اس کی بو تیز ہوتی ہے۔ اگر پیاز کو پانی میں ڈال کر کاٹا جائے تو اس کی تیز اور اشکاور بو نہیں پھیلتی۔ کچے پیاز اور پکے ہوئے پیاز کا تاثیر اور ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ پیاز شفا بخش قوت اور طبی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پیاز میں اعلیٰ درجے کی شفا بخش قوت ہے، یہ مقوی طاقت بڑھانے والا اور زود ہضم ہوتا ہے۔ اس کا رس کڑوا اور تیز ہوتا ہے، یہ گلے کو صاف کرتا ہے، آنکھوں کو تقویت اور قوت یادداشت کو بڑھاتا ہے۔ اس کا استعمال بیماری اور بڑھاپے کو دور کرتا ہے۔ پیاز موسم گرما میں لو اور ہیضہ کی دوا ہے۔ پیاز میں ایک لیسدار ارک ہوتا ہے جو بلغم کو خارج کرتا ہے، پیشاب کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور سانس کی نالیوں کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پیاز کا ارک جسم پر حملہ کرنے والے جراثیم کو ہلاک کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کی زیادتی کا مسئلہ ہے وہ پیاز کو زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ پیشاب آور ہے۔ سانس کی بیماریوں میں پیاز بلغم کو تحلیل کر کے خارج کرتا ہے اور دوبارہ بننے سے روکتا ہے۔ زکام، کھانسی اور انفلوئنزا کے علاج کے لیے پیاز صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے۔ 3 یا 4 چائے کے چمچے پیاز کا پانی اور ہم وزن شہد ملا کر روزانہ کھانا ان بیماریوں میں شفا دیتا ہے۔ خون کی کمی کے لیے کچا پیاز کھانا بہت مفید ہے کیونکہ پیاز میں آئرن کے اجزاء خون کی کمی کو دور کرنے میں معاون ہیں۔ پیاز کے استعمال سے خون کی کمی کے مریض تیزی سے صحت یاب ہوتے ہیں۔ پیاز دل کی شریانوں کے لیے بھی مفید ہے۔ دل کی شریانوں کے امراض اور بلڈ پریشر سے بچاؤ کے لیے روزانہ 100 گرام پیاز کھانا مفید ہے۔ دل کے فعل کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، یہ خون میں لوتھڑے بننے کو روکتا ہے، اس لیے دل کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ ہیضہ کے لیے پیاز ہیضہ کے مرض کا مؤثر علاج ہے۔ مریض کو 30 گرام پیاز اور 7 عدد کالی مرچ اچھی طرح پیس کر چینی ملا کر دینا بہت مفید ہے، اس سے پیاز کی شدت کم ہو جاتی ہے، بے چینی دور ہوتی ہے اور قے اور اسہال میں فوراً آرام ملتا ہے۔ پیشاب کے نظام کی متعدد بے قاعدگیوں میں پیاز کا استعمال اصلاح لاتا ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے 6 گرام پیاز کو 500 گرام پانی میں ابال کر
पानी आधा रह जाने पर छान कर ठंडा करके पीना मुफीद है। 60 ग्राम प्याज को पत्थर पर घिस कर चीनी मिलाकर देना रुके हुए पेशाब को जारी कर देता है। खूनी बवासीर के लिए 30 ग्राम प्याज किसी पत्थर की सिल पर अच्छी तरह कूट कर पानी निकाल लें और चीनी मिलाकर देना मुफीद है। दिन में 2 मरतबा देना मुफीद है। दांतों के लिए जो शख्स रोजाना एक प्याज अच्छी तरह चबाकर खाता है वो दांतों की बीमारियों से महफूज रहता है। 3 मिनट तक कच्चा प्याज चबाने से मुंह के तमाम जरासीम खत्म हो जाते हैं। जिस दांत में दर्द हो उस दांत पर प्याज का छोटा सा टुकड़ा रखने से दर्द में आराम आ जाता है। कान के दर्द के लिए रुई का छोटा सा टुकड़ा प्याज के पानी में भिगोकर रखना बहुत मुफीद है। गर्म किया हुआ प्याज का पानी भी कान में डालना दर्द को फौरन खत्म कर देता है। कानों में शोर शराबे की आवाज़ें आती हों तो प्याज के पानी में रुई भिगोकर रखना मुफीद है। पेचिश के लिए प्याज के पानी में ज़रा सी अफीम मिलाकर देना पेचिश की बीमारी को दूर करती है। यही नुस्खा पतले दस्त बंद करने के लिए भी मुफीद है। प्याज का पानी पिलाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। कच्चा प्याज खाने से औरतों का रुका हुआ हैज जारी हो जाता है। प्याज और गुड़ लगातार बच्चों को खिलाने से बच्चों की नशो नमा में तेजी आ जाती है। प्याज महर्रक बा है। जिन लोगों में शहवत की कमी है उनके लिए प्याज को कूट कर निकाला हुआ पानी 6 ग्राम, अदरक का रस 6 ग्राम, घी 6 ग्राम, शहद 6 ग्राम खाने से बहुत फायदा होता है। सफ़ेद प्याज 8 ग्राम, अदरक 6 ग्राम, शहद 4 ग्राम, घी 2 ग्राम मिलाकर 21 रोज तक खाने से कुव्वत में बेपनाह इजाफा होता है। सफ़ेद प्याज मक्खन में भूनकर 1 चमचा शहद के साथ खाना ज़बरदस्त जिनसी टॉनिक है। बंदिश अयाम में प्याज को पानी में जोश देकर पिलाने से अयाम की बेकायदगी में मुफीद है। बतौर तरकारी घी में पकाकर खिलाना भी यही फायदा करता है। अमराज जिस्म के लिए प्याज का अर्क आँख में डालने से शबकोरी दूर होती है। सुर्ख प्याज का अर्क आँख में डालें तो नाखूना दूर होता है। प्याज के अर्क में मिश्री मिलाकर आंखों में डालने से आंखों की गर्मी को फायदा होता है। अगर आंख में जाला पड़ जाए या फुंसी पैदा हो जाए, ज़ाफ़े बसारत हो या आंखों के आगे अंधेरा आता हो तो प्याज के पानी में शहद हल करके आंख में लगाने से फायदा पहुंचता है। मर्दाना कमजोरी के लिए सफ़ेद प्याज 30 अदद लेकर एक बर्तन में रखें और इनको छीलकर इनके ऊपर ताज़ा दूध इस कदर डालें कि दूध 4 उंगल ऊपर रहे। फिर इसको नरम आग पर पकाएं। जब प्याज गल जाए तो चूल्हे से उतार लें और सर्द होने पर प्याज के बराबर देसी घी डालकर पकाएं और घी के बराबर शहद भी शामिल कर लें। जब कवाम तैयार हो जाए तो मदरजा झैल अशिया सफूफ करके डाल दें। शिकाकल 5 तोला, जड़ पान 5 तोला, रेग माही 2 तोला, आकर करा 5 तोला, ज़ाफ़रान रानी 6 माशा, कुचला मदब्बर 5 तोला, खरातीन मुसफ़ा 5 तोला। इस क्वाम में मिक्स कर लें और ये मजून तैयार हो जाएगी। खुराक इसकी इस तरह से है कि सुबह व शाम, यानी कि सुबह
आधा चमचा, सुबह नहर मुंह आधा चमचा और शाम को सोते वक्त आधा चमचा खाएं। इंतहाई मकवीबा है। जिन लोगों में शहवत की कमी है उनके लिए इंतहाई मुफीद है। सांप के डसने वाले को भी प्याज दिया जाता है। इसकी तरकीब इस तरह से है कि प्याज पुख्ता का कुचल कर निकाला हुआ पानी 2 तोला, रोगन सरसों 2 तोला, दोनों को यकजान करके मरीज को पिला दिए। ये एक खुराक है। आध घंटा या 1 घंटा के वक्फा से इसी तरह 3 खुराकें पिला दें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दमा के लिए प्याज का रस 1 पाव, शहद का रस 1 पाव, सोडा बाइकार्ब खाने वाला 5 तोला, तीनों को मिलाकर रखें। सुबह शाम 1-1 चमचा इस्तेमाल करें। दमा के लिए अक्सीर है। सर दर्द के लिए प्याज को खूब बारीक कूटकर पैरों पर लेप करने से अक्सर किस्म का सर दर्द खत्म हो जाता है। कुव्वत बा का एक और नुस्खा है। एक किलो सफ़ेद प्याज को बारीक बारीक काट कर साया में खुश्क कर लें और खुश्क होने पर बारीक सफू बना लें और इसमें बराबर वजन मिश्री या चीनी मिला लें। इसकी खुराक इस तरह से है कि 6 माशा दिन में सुबह के टाइम या रात के टाइम दूध के साथ खा लें तो बेहद मकवी है। जिन लोगों में शहवत की कमी है, मर्दाना ताकत की कमी है, उनके लिए लाजवाब है। इसके साथ साथ कुछ एहतियात भी हैं। प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल मुनासिब नहीं क्योंकि ये इश्तिआल अंगेज और मुहर्रक है, जरियान के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है। सफ़ेद प्याज सुर्ख और जर्द प्याज से बेहतर है। प्याज को हमेशा खाने के साथ कच्चा ही खाना चाहिए। पकाया हुआ और भुना हुआ प्याज जल्दी हजम नहीं होता। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, हर परेशान की परेशानी को दूर करे, जो बे औलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता करे। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल हेल्थ टू ऑल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।